everyone, I will explain a little about three materials. The first, characteristic of young learners. The second, characteristic of teacher young learner. And the third, the rules of young learners. And I will answer question from the presentation. But before that, I will introduce myself. My name is Rahma Sarita and you can call me Rahma. And I am from class M231. The first materials, the characteristic of young learners. Anak-anak memiliki karakteristik unik dalam belajar yang membedakan mereka dari orang dewasa. Mereka belajar secara alami melalui permainan, bergerak, dan eksplorasi. Rasa ingin tahu mereka tinggi, sehingga mereka selalu antusias terhadap hal-hal baru. Namun, mereka juga memiliki rentang perhatian yang pendek, sehingga pembelajaran harus menarik dan bervariasi agar mereka tidak mudah bosan. Selain itu, anak-anak lebih memahami konsep konkret dibandingkan abstrak, sehingga mereka membutuhkan pengalaman langsung dalam belajar. Mereka senang bekerja dalam kelompok dan belajar melalui interaksi sosial, sebagaimana dijelaskan dalam teori Vygotsky. Imajinasi mereka sangatlah kuat, sehingga mereka lebih mudah memahami materi melalui cerita dan permainan. Anak-anak juga cenderung egosentris, lebih tertarik pada hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, serta suka meniru bahasa dan perilaku di sekitarnya. Karena mereka belum memahami motivasi eksternal seperti orang dewasa, misalnya untuk pekerjaan, pembelajaran harus dibuat menyenangkan dan relevan dengan dunia mereka sendiri. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari pertanyaan di atas. How to improve a child low concentration power and what kind of language learning methods can be used? Jawabannya, to improve children low concentration, teacher and parents can apply appropriate the characteristic. For example, using game-basic learning methods and physical activity to keep children engaged and not get bored quickly. Apart from that, learning needs to be done in short sessions with a variety of methods so that children stay focused. Thank you. The second materials is characteristic of teacher young learner. English for Specific Purpose atau ESP muncul sebagai respon terhadap kebutuhan dunia terhadap bahasa Inggris di bidang akademik, profesional, dan pekerjaan. Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan global, revolusi, linguistik, dan fokus pada kebutuhan pelajar. ESP bertujuan untuk menyesuaikan pengajaran bahasa Inggris dengan konteks tertentu agar lebih efektif dan relevan. Seorang guru efektif harus memiliki berbagai keterampilan, yaitu penguasaan materi, strategi pengajaran, komunikasi, manajemen kelas, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Guru juga perlu memiliki komitmen, motivasi, dan kepedulian terhadap perkembangan siswa agar dapat membantu mereka mencapai potensi terbaiknya. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari pertanyaan di atas. In your opinion, of all the skill which has the most influence on their learning success on your student? Jawabannya, explain your reason by considering various factors so as student characters, learning environment, and teaching challenge. Teachers have the responsibility to create an interesting classroom atmosphere, use technology as a tool, and manage the class well so that children can learn optimal. In the document is that the effective teacher must understand a variety of teaching strategies, including constructivities, approaches which emphasize the active role of students in building their own understanding. This is very
relevant to the needs of children who understand concepts more easily through the different experience rather than just passively listening in implementation. Thank you. The third materials is the role of young learners. Pembelajaran bahasa Inggris bagi anak-anak memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa sejak dini. Anak-anak belajar dengan cara berbeda dari orang dewasa sesuai dengan perkembangan kognitif mereka, seperti yang dijelaskan oleh Piaget. Mereka memiliki gaya belajar yang bervariasi, yaitu visual, auditori, dan kinestik, yang harus diperhatikan oleh guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pengajaran bahasa Inggris sejak dini dan telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk mendukungnya. Pembelajaran bahasa Inggris sejak usia muda memberikan banyak manfaat, termasuk peningkatan keterampilan komunikasi dan pemahaman multikultural. Oleh karena itu, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan interaktif, menggunakan metode seperti permainan bahasa, lagu, dan aktivitas fisik. Selain itu, strategi efektif dalam mengajarkan bahasa Inggris mencakup menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, mengintegrasikan bahasa Inggris ke dalam berbagai mata pelajaran, serta menginisiasi kegiatan komunitas yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan bahasa anak-anak. Dukungan dari orang tua dan institusi pendidikan juga diperlukan untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan anak. Saya akan menjawab satu pertanyaan dari pertanyaan di atas. Why are English teaching methods for children different from those for adults? Give a concrete example. Jawabannya, the main difference lies in how children need concrete situation to understand a concept. Based on the Piaget theory, children in elementary school age are still in the concrete operational stage, which means they understand something more easily if it is associated with direct experiments and the real object. Therefore, teaching methods for children often involves games, song, body movements, and the use of picture and colors. While adults are more likely to be able to understand language concept through theoretical explanation and structural analysis. As a concrete example, in learning English vocabulary, children find it easier to remember words if they learn through song or games such as picture flashcards. For example, to introduce the names of animals, a teacher can use a song Old MacDonald's had a farm and invite children to imitate the sound of the animals mentioned. In contrast, adults are more likely to learn vocabulary through reading text, more lists, or even understanding definition directly from a dictionary. Okay, thank you.